हेलो भाई, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सुबह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्यों मालूम तुम लोगों को? हम लोग अभी है इधर एकदम वक्त इसके देखो। हम लोग आए हैं, अभी सब घूमने गए हैं। इधर सेट तो रखा है। वहाँ का नजारा देखना चाहोगे? चलो दिखाते हैं। बाहर का नजारा देख लो थोड़ा सा। লোক তো মন খুশি করতে চাইলে এখানে আসবে, বারবার আসবে, রাত দুয়ার যাবে, তাহলেই মন দিল সব খুশ হবে। ভক্ত একবার বাজিয়ে দাও না। এ দেখো, এই একটা ভক্ত বাজাচ্ছে। ভক্ত একটা কিছু শোনাবে? একটা কিছু শোনাবে? কি শোনাবো বলো? বাবার নিয়ে কিছু। না, বাবার ভোজন তো আমি করতে পারি না। এরা সব ভোজন করে, ভোজন করে ভক্ত বলছে হবে না। ভক্ত একটা কিছু শোনাও না বাবার নিয়ে। ঠিক আছে, পরে যদি দেখা হয় অবশ্যই বলবো, ঠিক আছে? পূর্ণিমায় তোমরা পূর্ণিমা যাচ্ছ তো, তাহলে দেখা হবে নিশ্চয়ই। অবশ্যই দেখা হবে একদম। तो वक्त तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम मेरे भाइयों को।